Starmusic.net. Jabateva music. Ekaniera faganyari efisiruare. Nyumando bari ati meritele. Aila kasibe nyana. Kila gosiba nyana. Kila moloya. Ito meritele. Ibe kasimuna. Ibe kasimuna. Ite kasimerite. Ibe kasimuna. Ibe kasimuna. Ito merite. Hey yeah. Hey que me vi shuro. Whenever ite mogo si fena le kelente. Me la yi tusukasi bogo were bi tususuma ki tususuma. Kanato akila maloya. Kanato akila gosi. Kani katan perdi. Sisi wale tika kanu merite. Ata merite. Mo valer de bila. Ikano bafuye. Mo classe de bila, beto mérité. Doka numaye, doka kolonye, doka numaye, doka kolonye. Doka shay, doka préféré, doka shay, doka préféré. Doka nogoleni, doka jelenye, doka nogoleni, doka kura. Doka blalinkoroye, doka kura. Ada, ekani era faganyari efisiruare. Kila gosi banyana, kila moloya, ito meritele. Ibe kasimuna, ite kasimerite. Ibe kasimuna, ito merite. Hey yeah. Niado abife, ay que ñogon fe. Niado abife, ay love du matire. Nadif. Voilà, donc, Balma Facebook Djama, salam alaikum. Balma Idriss Martinez Konipodo. Donc, comme on a d'habitude, le journaliste des polémiques. On va essayer de faire là parce que nous avons commencé à la tête de mort, peut-être qu'on a fait une couper, quoi. On a connexion à tête de quoi. Donc, on va essayer de tête de mort là, on va juste une seconde. Hein. Anglais, management, informatique. Voilà, donc, il y a un peu de bismillah, on a kene kono lala. Balmake Idriss Martinez Konipodo. Bi, mena le kuma au fait. Tiens, nous avons du soukashi l'intérieur galontiquere. Voilà. Nous avons du soukashi l'intérieur galontiquere. Orela, nous avons mena bo, maseka bo. Parce que nous avons du soukashi nous donne. Et je pense qu'il y a 2 jours ou 3 jours de cela. Nous avons fait malien de on y a un kanga bo. Kakuma au fait.
concernant Sidiki Diabaté ani Mama Sita ka affaire là. Nga bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko n'i pan ka sɔrɔ kotigi m'a pan i bɛ pan ko fila kɛ. O de la n ka annonce kɔfɛ n ma se ka bɔ tuguni parce que n tun tɛ fɛ k'a kɛ i n'a fɔ bɛɛ. Ni n ko k'a kɛ i n'a fɔ bɛɛ o ye jumɛn ye? N ye ko ye cogo min na ka ko juger ten. O de kama après réflexion n ye n sigi ka miiri n k'i jɔ n ka Mali joliden mɔgɔw contacter fɔlɔ k'olu ɲininka. O kɔfɛ n k'i jɔ n ka Sidiki yɛrɛ wele k'o ɲininka. O kɔfɛ n k'i jɔ n ka Mama Sita yɛrɛ fɛnɛ wele k'o ɲininka. O de ye temps ta parce que jani n ka se k'u sɔrɔ a gɛlɛyala n ma kojugu. Ni Mali joliden mɔgɔw kumana, ni Sidiki Diabaté kumana, Mama Sita kumana, donc n'u saba bɛɛ ka version sɔrɔ. N'i y'a mɛn k'i bɛ bɔ ka kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, o k'a sɔrɔ i y'u bɛɛ de lamɛn. N'i ye mɔgɔ kelen lamɛn, n'i ma dɔ in lamɛn, a bɛ se k'i bila fili kɔnɔla la. Maliyɛnw, ne Idriss Martinez aw yɛrɛ y'a ye sisan n famana video kɛ ma kosɛbɛ. Mun de y'o kɛ? Parce que n y'a ye foyi tɛ video kɛ in na ɲɔgɔn juguya, ɲɔgɔn kɔniya, ɲɔgɔn asidiya, surtout an bɛ milieu min kɔnɔ n'o ye politique milieu ye. Maa minnu bɛ actualité u suit, ça ne fait même pas 3 jours ne Idriss ne tun bɛ CDR mɔgɔw ka kɛnɛ kan. Mun ninnu sira ka ne fa neni, ka tilen ka ne ba neni. N'olu an taara an bolo di ɲɔgɔn ma, ka yafa ɲɔgɔn ma. Je sais que mɔgɔ caman t'a faamu. Nka n b'o de fɔ kuma bɛɛ. N ko Nelson Mandela ko le pardon libère l'âme. Maa n'i yafara a b'i dusukun saniya. N ko teri kelen ka k'i la, o ka fisa ni jugu 1000 parce que nafa foyi de t'o la juguya kɔ. O de kama n ye n sen sumaya sisan réseaux sociaux ko ninnu na. Maaw ye ne dɔn ni jumɛn de ye Facebook sanfɛ? O ye conseil di ka maaw bilasira. Ma i yɛrɛ fɛnɛ wagati dɔ bɛ kɛ i bɛ fili. Donc mɔgɔw de fɛnɛ b'i bilasira o wagati la. Donc ni b'i ta yɔrɔ dɔn, i bɔra yɔrɔ min na i ka segin ka taa yen. Ne tɛ fɛ ne ni mɔgɔ si de ka se ɲɔgɔn ma tuguni Facebook in sanfɛ. Ne tɛ fɛ mɔgɔ si ka ne juguya tuguni Facebook in sanfɛ ko video kɛ damaya yɛrɛ ye. O de kama n sen sumayalen don. Maliyɛnw n'aw hakili b'a la, ne Idriss Martinez Konipo yɛrɛ caman bɛ aw cɛla bi nin kɛnɛ in kɔnɔna la pour que u ka ne yɛrɛ dɔn. A sɔrɔla nin Sidiki Diabaté kelen de nɔfɛ. Don min na Sidiki Diabaté bɔra ani Memo All Star ninnu ko i biringa ye. O de kɛra ne ka video fɔlɔ ye Sidiki Diabaté kan. Nka a ma bɛn ma bi, a ma bɛn ma sini. N ko parce que Sidiki Diabaté tɛ n'importe qui ye tuguni. N ko maa nin tɛ tuguni. Donc o hukumu kɔnɔla la, ko dɔw bɛ yen nɔ a man ka sɔrɔ olu kɔnɔla la. A wagati la, maa minnu y'a to ni ne ka kuma yɛrɛ sera a se yɔrɔ la parce que o y'a sɔrɔ ne dɔnnenba tɛ. O kɛra Mali jolidenw ye. Olu de y'a ta k'a bila u ka page sanfɛ. Diɲɛ bɛɛ y'a ye. Sidiki bɔra, a y'a expliqué. O kɔfɛ de, a ye dɔnkili dɔ bɔ, dɔnkili mun n'a titiri ye ko juguya. U y'a bɛɛ fɔ ne ma dakantigi ala le nɔɔle aw hakili b'a la. Kuma bɛɛ ni polémique bɛ yen nɔ, ale b'a répond ni dɔnkili dɔ ye. An y'o de fɔ, anw bɛ kɔfɛ yan, aw bɛ Mali la. Anw ka fierté o ye Sidiki Diabaté. N'i y'a mɛn ko an b'anw disi gosi ni Mali ye, k'an kɔgɔ da dugu dɔw kɔ la, i n'a fɔ Sénégal, olu tun b'u waso ni Wally Seck de. Côte d'Ivoire, olu tun b'u waso ni Didier Arafat ye.
bon on tumba on waso ni Sidiki Diabaté parce que kera petini fe o i ma kɛ petini fe o aye Mali musique se yɔrɔ dɔ la hala fana mɔkɛ o dɛsɛra ka se yɔrɔ o dɔrɔn kama ne ko ni petini a kan ka bilasira n bɔra n ye conseil di d'a ma nka mɔgɔ caman m'a faamu o kɔfɛ ne bɔra tuguni ka Sidiki bilasira n y'a fɔ a ye n k'a ka exemple ta Wally Seck kan n k'i to sen mɛn nin manamana ko ninnu na wagasi n ko parce que adamaden niveau dɔ bɛ yen nɔ n'i sera o ma i ta t'i yɛrɛ ye tuguni i n'a fɔ ne yɛrɛ filɛ nin niveau min na bi yɛrɛ fɔ tɛ nka hali sisan Guinéen muso dɔ de ye ne wele ko ne ko n bɛna bɔ ko ne dun ma bɔ fɔlɔ mɔgɔ caman b'o de fɔ ne ye Idriss i yɛrɛ bɛ niveau min na i t'a dɔn ko dɔw bɛ yen i sen bɔ olu la a cɛman y'i la a wagati a b'i tɔɔrɔ nka tiɲɛ a bɛ ɲɛ bilen nka a t'a ci diɲɛ conseil foyi tɛ yen ko ne ma mun di Sidiki Diabaté ma n y'a fɔ a ye fɛnɛ n ko i bɛ ko minnu kɛ réseaux sociaux sanfɛ i n'a fɔ ka wari yɛgɛbɛ ninnu k'i waso ninnu comportement enfantin ninnu dɔw bɛ yen nɔ nka a man ɲi parce que juguya min filɛ nin ye Sidiki nɔfɛ bi Mamasita ko dɔrɔn tɛ dɛ an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sinon maaw y'u musow bugɔ fo k'u musow faga yan an y'a mɛn dɔrɔn stop aux violences faites aux femmes a banna nka o ma sama ka se nin ma maaw bɛ yen nɔ minnu bɛ si k'u musow baro don o don o ma se nin ma nka mun de ye Sidiki Diabaté ka affaire se nin niveau ma ne balimaw parce que mɔgɔw ye image min ye Sidiki la réseaux sociaux sanfɛ o de y'u tɔɔrɔ i n'a fɔ bugaliko kuma bɛ sen na dɔw bɛ ka na ko couvre-feu wagati la ko Sidiki Diabaté bɔra k'a bɛ k'i waso maliyɛn denw na k'olu bɛ escorter de ko ni cɛ o cɛ n'i t'i diya i tɛ se ka nin kɛ tiɲɛ don a bɛ maninfinw tɔɔrɔ maaw doginnen don so kɔnɔ tuma min na n'a fɔra ko bɛɛ kana bɔ ni e bɔra o wagati la k'i yɛgɛbɛ bɔ mɔgɔw la a bɛ maaw tɔɔrɔ ce qui veut dire que adamadenw n'u ka kuru de sigilen don ka Sidiki Diabaté kɔnɔ bamananw ko don bɛɛ ye zon ta ye nka don kelen o ye fɛntigi ta ye donc k'a fɔ aw ɲɛna ko ni acharnement min bɛ Sidiki Diabaté nɔfɛ réseaux sociaux sanfɛ a bɛɛ tɛ Mamasita ko ye règlement de comptes b'a la dɔw bɛ yen nɔ olu ta ye justice ka rendu Mamasita ye dɔw bɛ yen nɔ olu ta ye ka Sidiki yɛrɛ de lanɔgɔtɔ ye diɲɛ in kɔnɔ dɔw ta ye ka dan kɛ Sidiki ka adamadenya yɛrɛ de la juguya barika bonyana toro ne balimaw juguya barika bonyana toro nka an bɛna mun de fɔ tuguni ne ni Sidiki Diabaté an kumani ne y'a fɔ a ɲɛna wallahi billahi ni ko kuma se niveau in ma n tun tɛ nin yɛrɛ fɔ yɛrɛ parce que an filɛ nin wagati min na i ko sisan ko tɛmɛna ko dennin kan quoi o de la ne ye n ka bɔli tun jɔ parce que maa i bɛ ko dɔ daminɛ dɔn nka i t'a laban dɔn ne y'a fɔ hali Mali jolidenw ɲɛna n ko tiɲɛ don aw y'aw ka baara kɛ nin y'aw ka baara de ye parce que aw ye musow ye ni mɔgɔ sera aw ma k'aw k'a dɛmɛ obligé aw kan k'a tigi dɛmɛ n y'a fɔ Sidiki fɛnɛ ɲɛna n ko Sidiki affaire in affaire dennin tɛ donc moi mun ka di ne ye i k'i poser i kana kuma nin ko in na fɔlɔ parce que affaire fitinin tɛ nka an bɛ kow jateminɛ ne yɛrɛ b'a essayer ka don en contact avec Mamasita k'a lajɛ ni ko kɛra cogo min na ka don ni Mali jolidenw ye contact la ni ko kɛra cogo min na an bɛ sɔrɔ ka kuma nka Sidiki ye denmisɛnnin fitinin don sinon
tempête m'flène Sidiki Koni Watina. Sidiki n'avait pas qu'à boire qu'à dongli ou retatuni. Ka yira ko juguyaw b'ale ko tina sale la beta beta parce que o ye ka malien denw to dusu labo na malien ne be malien don malien yafa mɔgɔ ye malien ye hina mɔgɔ ye malien b'a dɔn k'a fɔ i mana ko kɛ cogo cogo n'i ye yafa deli kɛ malien bɛ yafa o de hukumu kɔnɔna la nye fitini mun sɔrɔ ninnu saba ni ɲɔgɔn cɛ n bɛn'o walawala aw ni ɲɔgɔn cɛ bi nka a bɛɛ ni ala cɛ n dusukun bɛ yɔrɔ min na bi ne de b'a dɔn ne m'a dogo mɔgɔ si la n ko Sidiki Jabate ye ne ka artiste de ye hali n'a yɛrɛ bolo ko ne b'a juguya de la parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i kɛtɔ k'olu conseiller olu b'a miiri k'a fɔ k'i b'u juguya de la n'i ye Sidiki ka mɔgɔw ɲininka u b'a fɔ ko ne bɛ Sidiki juguya de la nka ne siranna fɛn fɛn ye o de nalen filɛ nin ye bi n'i y'a ye jama bɛɛ bɛ ka bin Sidiki kan n'i y'a ye mɔgɔw tɛ ka Sidiki lamɛn yɛrɛ dɔ wɛrɛ tɛ Sidiki ye image min yira adamadenw na réseaux sociaux sanfɛ maliyɛnw ne ye Sidiki Jabate wele n y'a ɲininka n ko affaire min bɛ réseaux sociaux sanfɛ a ko bɛ cogo di Sidiki ko ne ma ani Mama Sita u tun bɛ ɲɔgɔn fɛ aw ye fɛn fɛn bɛ réseaux sociaux sanfɛ o kelen don u ye san 7 kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye so ta a y'a bila a kɔnɔ bonya ani karama o b'u ni ɲɔgɔn cɛ nka mɔgɔninfin kɛra cogo o cogo ko furuku o bɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ wa a kɛra cogo o cogo kuma dɔ la i dusu bɛ bɔ aw bolo bɛ se ka se ɲɔgɔn ma mais jeli mun filɛ nin ye Mama Sita la réseaux sociaux sanfɛ k'ale t'a dɔn wallahi billahi nin ko kɛra cogo o cogo ko parce que ale b'a dɔn ala ani diinɛ a n'a ŋaniya la ko nin t'ale ka bugɔli nɔ ye donc ne ko Sidiki n bɛ taa n bɛ Mama Sita yɛrɛ fɛnɛ ɲininka donc n'a kɛra cogo min na n bɛ segin ka na i ma je suis rentré en contact avec Mama Sita n y'a wele n m'a sɔrɔ a yɛrɛ de seginna ka n wele n ka Italie numéro la a ko jɔn don n ko Idriss Martinez Konipo non n ko Idriss Martinez a yɛrɛ ko Konipo n ko awɔ donc ce qui veut dire que a bɛ n dɔn o de la n b'a fɔ n ko ala barika la ne Idriss n mana kuma cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ n ka kuma kan ka se yɔrɔ min a bɛ se yen parce que déjà affaire bɛ mɔgɔ fɛn fɛn kun kan n'o ye Mali joliden ye n'o ye Sidiki Jabate ye n'o ye Mama Sita ye nin bɛɛ bɛ ne dɔn donc nin bɛɛ bɛ ne ka kɛnɛ kɔnɔla la nin wagati in na wa nin bɛɛ tulo bɛ ne la n ko Mama Sita ma n ko ne bɛ fɛ ka mun dɔn dɔrɔn anw ɲɛ b'a la image dɔw bɛ ka circuler réseaux sociaux sanfɛ ko Sidiki de ye nin bugɔli k'i la n ko Sidiki de ye nin k'i la tiɲɛ yɛrɛ la wa ou bien ci Sidiki man k'i la a ko effectivement ko Sidiki de ye nin k'ale la n ko Sidiki de y'i bugɔ k'i jogin tan a ko awɔ bon ne ko a ma n ko mais ne ma se ka mun faamu depuis a ko kɛra e ko san kelen bon Sidiki ka mɔgɔw olu ko nin ye ko depuis 2016 ou antaro 2017 ko ye n ko mais pourquoi c'est maintenant ni affaire nana réseaux sociaux sanfɛ a ko ne ma ko Idriss bon tiɲɛ de don n sɛgɛnnen don n'a sɔrɔ an bɛ se ka nin kuma in bila sini na n ko o de ka di ye wa a ko awɔ ko parce que bi a sɛgɛnnen don n ko basi t'a la an ka kuma bila sini na sini ni ala sɔnna a ma n b'i wele an b'a kuma kɛ n ye Mama Sita wele o dugusɛjɛ n m'a sɔrɔ n seginna k'a wele n m'a sɔrɔ kɔfɛ n ye message ci a ma a ka WhatsApp kɔnɔ n ko Idriss de don
ngo yala an bɛ se ka kuma bi wa a ko temps t'ale bolo ko elle n'a pas le temps donc ma se ɲininkali minnu tun bɛ n na k'olu tin kun a la n t'a dɔn mun na n tɛna mɔgɔ juger ne ma se k'olu tin kun a la après n taara n ye Mali jolidenw mɔgɔw fana wele ɲininkali damadɔni tun bɛ yen nɔ i n'a fɔ mɔgɔw bɛ ka ne wele ka ne ɲininka ɲininkali minnu na Mali jolidenw ka ko la ni affaire in ka ko la n ko bon komi ne n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn n b'u ɲininka kɔfɛ n bɛna direct kɔnɔ n b'a expliquer bon olu fana ko affaire bɛ justice la k'olu tɛ n'u da don nin dossier in na k'u tɛna ne ka question ninnu répondre ok Sidiki Jabate ko ne ma ko Deni ale n'a farala nin y'a 3 mois di 3 mois ko nin y'a 3 mois di k'u farala il me semble que Deni kun kan ka furu elle devrait se marier donc a y'a fɔ Sidiki ɲɛna ni Sidiki t'ale furu donc ko ale a bɛ taa furu mɔgɔ wɛrɛ ma i ni mɔgɔ min ye san 7 kɛ kanu na i jigi dalen bɛ k'o tigi bɛ n'i furu i jigi dalen bɛ ko o tigi bɛ n'i ladon i ka taa ye k'a fɔ ko e k'o tigi ma ko bon ni tɛ ne furu n bɛ taa furu mɔgɔ wɛrɛ ma o tigi k'a fɔ ko bon ko taga a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ ou bien a tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ ne y'o de fɔ aw ɲɛna moi je ne suis pas là pour juger quiconque ne tɛ kɛ yan ka mɔgɔ si juger n ye version min sɔrɔ n bɛ k'o version de fɔ aw ye vu que tout le Mali a condamné Sidiki Jabate sans même écouter Sidiki Jabate donc ne Idriss vu que ne y'a lamɛn a ye mun fɔ ne bɛ n'o di aw maliyɛnw ma tiɲɛ don wa o bɛ aw de bolo k'a juger nkalon don wa o bɛ aw de bolo k'a juger ne tɛ yan ka nin affaire in juger a ye mun fɔ n ye n bɛ k'o de fɔ aw ye a ko ale yɛrɛ m'a faamu ale ni Deni farala a mɛnna Deni yɛrɛ tun b'ale ka sinapu gosi mais suko ni dugusɛjɛ cɛ ka wuli ka nin kɛ tan k'ale yɛrɛ m'a faamu k'i bɛ na ni kuranɛ ye k'ale b'a tɛgɛ da la ko blessure in filɛ nin Deni na k'ale nɔ tɛ ne ko d'accord n'o de y'i ka explication ye problème t'a la nka maliyɛnw n bɛna kuma kelen fɔ aw ɲɛna Sidiki Jabate tiɲɛ don il a été arrogant dans le passé Sidiki Jabate tiɲɛ don a ye i waso bɔ maliyɛndenw na nka maliyɛnw est-ce que bi min bɛ ka kɛ Sidiki Jabate la maliyɛnw fɛ a n'a ka kan wa dɔw b'a fɔ awɔ dɔw b'a fɔ ayi tiɲɛ don la violence faite aux femmes moi Idriss ne yɛrɛ personnellement je suis contre nka est-ce que Sidiki kelen de bɛ muso bugɔ kɛ wa maliyɛnw ne nana bi kana n jɔ aw ɲɛkɔrɔ en tant que malien k'a ye ko min bɛ Sidiki kan bi n b'a dɔn n dɛsɛra ka Sidiki sɔrɔ de parce que affaire selen nin niveau in na diɲɛ bɛɛ bɛ k'a wele aw yɛrɛ b'o dɔn bɛɛ bɛ fɛ k'a conseiller donc a sɔrɔli ma nɔgɔn sisan sinon ne tun b'a fɔ a ye an filɛ wagati min na i ko bi n'a kulo bɛ na a ka bɔ a ka yafa deli kɛ maliyɛnw fɛ Mamasita fɛ ani Mali muso bɛɛ fɛ pour qu'on passe à autre chose n y'o de fɔ maliyɛn a bɛ yafa maliyɛn ye mɔgɔ ye a dusu ka ɲi maliyɛn ye mɔgɔ ye ko kɛra cogo o cogo i kɛra mɔgɔ fasugu o fasugu ye n'i ye yafa deli kɛ maliyɛn fɛ maliyɛn b'a f'i ɲɛna k'a yafara sinon muso bugɔ nous on condamne
nga depuis lawale komindu abe. On doit tous s'indigner ni muso bugora. Sinon, muso bugo hal kurane kono obe. Mbado ni kuma ifana be digi dola. Awo, abena digi dola. C'est pour vous dire tout simplement que fin mindu ambe génération minabi ambe mondim kono bi oti on permetti tchei kokora togo togo i bunyana togo togo i janyana togo togo kika fo kibina muso bugo ni mun ko kabe duto kumana ibe taka surat les femmes là verset 4 surat 4 verset 34 iba kala. Est-ce que vous comprenez? Mais ne na kun mu bi ambe se ka jisuma ke ni fura to mina parce que Mali malula Mali bina Mali nyanina Mali souffert la ni koina Mali de to be djembe da kono bi Mali kera molo ala ko bi à travers Sidiki Diabaté bébé ka Sidiki Diabaté nini bébé ka Sidiki Diabaté buruja kasoro al jugement ma ke folo ouye Sidiki Diabaté sembo aka nomination na mais ala kan kisi et si Malion te fait ka moumé et si en deux ni be ko fait et si Mamacita aussi avait rajouté un pied parce que moi le problème be ko fika fo de que je suis Mamacita tant qu'il m'a fait que je suis Mamacita il est Mali djouye il est muso djouye il est djien djouye be ko di ko fika blika mir de sans fait que je suis Mamacita ni tchao tchako je suis Sidiki et photo beta et be bafoui hali Sidiki teru ani munu be dumunike aka manageru aka chargé de communication no lu fait que je suis Sidiki Diabaté ko de bibolo fauka donc a fo comme on fin kera toto djenatige kono lala ibta soro kanu bago de fene bila a kera toto dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais amis. Donc il sait qu'il faut au moins qu'il y ait un soutien hiérarchique. Comme il y a Mamacita ni tien redo justice bese ko wale walia parce que photo yi chechite dien kono ki be ni photo yi ka ti choqué doromso ere kana kibulu koromso kana kibulu muso kana kibulu hali che muso tere jelim fleni Mamacita la na dara cheka abi toro kuma te muso mais dans le droit on dit que le doute profite toujours au prévenu. Anye photo mie un kungolote photo ina. Dobeka ota qu'est-ce que Mamacita ndoa? Otene ka kumai. Nga anye Mamacita ka vidéo mie Facebook sans fait. Na foraka taraka TikTok kan. Fa nyera be banambara lelu. Avec un kasi. A fora ko e maquillage. Bon munde ba yira ko photo mun fene blala ni ko te maquillage. Donc docteur nie a furake o kanga don jugement na nu ko nu berbe nyanyini nga hali ni ko kibi yere nyini nga dron ka question fitin do poser ikuni affaire ina Malion bike djugui Malion bike façon de djugui Malion bike muso djugui qui kana question poser i kana douter i kana nyingalke i ka faudra que je suis Mamacita o la mo bena ka tegere fi nebe ala deli jisuma ka ken furay ngani musoko ko abe tie piéger abe bi faut qu'il tombere ite fo ina toy mesali la ne Idriss Martinez Konipo amadogo oshila homosexualité ko kuma ina le Mali kono ne bora ka o kuma fo depo wakati fo bi be ko Idriss PD ne musokoro kanena ale to nyogona ayi profiter au fait o ya soro ne ni jombe nyogona jonde kunga kelei
o pede ko kɛlɛ ye n'o ye Momo Canada ye ne de bɔra ka Momo Canada tɔgɔ fɔ n da kɔnɔ ne kelen k'a tɔgɔ fɔ n da kɔnɔ mankan tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ a y'i profité o mankan fɛ ka taa fɔ Momo Canada ɲɛna pour que ka ne tɔgɔ tiɲɛ ka n mankutu tiɲɛ diɲɛ ye ko wayi ko ne n'ale furu sara ko parce que ko ne ni cɛ de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛra aw maliyɛndenw bɛɛ ɲɛna minnu bɛ ne su il a fallu que ne ka bɔ de k'a recadrer parce que ala barika la a don a contre-coup tun tɛ ne bolo sinon bal foyi tun t'o bɔ ne kan surtout n'a fɔra k'i furumuso de ye nin f'i ma muso dimine ma ɲi ni muso ko k'a b'a venger la ni ala yɛrɛ tɛ foyi t'i bɔ o ko la n bɛna exemple ta tuguni Momo Jara o n'a muso ka affaire o ma dogo maliyɛnden si la muso tun bɛ fɛ anw ka mun ye Facebook sanfɛ an y'o de ye n'o ye Momo bɛ k'a fa neni k'a ba neni Momo bɛ k'a denw neni Momo bɛ k'i pere a kunna Momo a y'o la faire passer comme un mari très violent nka ale ye mun de kɛ ka Momo bila o état la mɔgɔ si m'o ye ale ye mun de kɛ ni Momo bɔra ka nin acte in kɛ mɔgɔ si m'o ye ale de tun bɛ ka Momo filmer ale de b'a dɔn a bɛ ka filmeli in kɛ kun min na ka karisa ladimi k'a labɔ a ka gɔn kɔnɔ k'a dusu labɔ k'a filmer k'a di diɲɛ ma o tɛ anw cɛ si jɛ hali ni Idrisi yɛrɛ ni muso ko k'a bɛ n piéger o ka fasuguya la k'i dusu labɔ k'i di diɲɛ ma a t'i jɛ an ye Sidiki Jabate ka vocal dɔ lamɛn vocal in kɔnɔla la i b'a mɛn a bɛ k'a fɔ ko oui ko moi je ne regrette rien n tɛ se k'a regretter ni regrettera o ye ka ala kɔkɔntanya ou bien n t'a dɔn ka ala fitiri waleya a fɔra ko vocal fɔra de ko parce que ko kɔnɔtiɲɛ ko Sidiki ko il ne regrette pas moi je ne juge pas mais ne ma se ka mun faamu pourquoi Mama Sita fana ye mun fɔ an m'o mɛn on n'a pas entendu ça an ye Sidiki dɔrɔn de ka voix mɛn bon mun de bɛ kuma in kɔnɔ sisan k'a jira ko o kuma in ko b'a jira de ko effectivement ko Sidiki bɛ ka kuma kɔnɔtiɲɛ de kan parce que ni kɔnɔtiɲɛ don ne ma se ka yɔrɔ min faamuya o ye de pourquoi n bɛ ala kɔkɔta o tɛ ka ala kɔkɔtanya wa donc j'ai pas compris ça parce que vocal ko filɛ nin il faut faire très attention mɔgɔ kelen tɛ kuma vocal la mɔgɔ fila de bɛ kuma n'aw ye vocalu lamɛn ka mɔgɔ kelen mankan mɛn aw ma dɔ in mankan mɛn ne Idriss Martinez pour moi c'est suspect parce que o tigi ye mun de fɔ kuma fila de bɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye maa kelen tɛ kuma o e bɛ kuma e bɛ dɔ fɔ ne bɛ kuma ne bɛ dɔ fɔ an fila ka kuma c'est ça on appelle une conversation mɔgɔ kelen tɛ se ka converser a yɛrɛ ma mais pourquoi chaque fois ni vocalu bɛ bɔ an bɛ mɔgɔ kelen de ka vocal mɛn dɔ in i t'o ta mɛn pourquoi donc u kana n'u fila ka kuma ye Sidiki ye mun fɔ Mama Sita ye mun fɔ an k'a fila lamɛn n'a sɔrɔ Sidiki jo b'a la ou bien ni Sidiki jo t'a la bɛ Sidiki kɛlɛ parce que a ye mun fɔ nin ni nin ye tiɲɛ ye ko ale ko wayi ko avortement kɛra ko il regrette rien o ye kuma juguba de o ye kuma jugu ye kuma min ni cɛ si man k'o soutenir mais au-delà de tout ça mun de kɛlen don ka maliyɛnden bɛɛ yɛrɛ dabali ban nin histoire in na u ko anw ma ko Mama Sita k'a ye kɔnɔɲɛ 11 de tiɲɛ Sidiki ye maliyɛnw kɔnɔɲɛ 11 san 7 kɔnɔ c'est comme si chaque année a bɛ kɔnɔ 2 de tiɲɛ ou bien année dɔw kɔnɔ 3 année dɔw kɔnɔ 2 année dɔw kɔnɔ 1 muso jɔn bɛ se k'o kɛ san 7 kɔnɔ ka kɔnɔɲɛ den 11 tiɲɛ i ka tila ka to o tigilamɔgɔ kelen kun chaque 3 mois a bɛ taa n'i ye k'i kɔnɔ tiɲɛ maliyɛnw cette affaire nin tɛ kulonkɛ ko ye quoi parce que Sidiki ka carrière de tiɲɛtɔ filɛ nin maliyɛnden bɛɛ ko ne Idriss Martinez kɔni po ko ne Iba Wan Fan de o ma dogo aw si la hali Talbi a bɔra l'autre jour a y'a kuma fɔ
ne n'a ka plateau la don min na tribunal des stars la mais malien ne tɛ Iba Wane fan ye ne tɛ mɔgɔ si ka fan ye ne ye tiɲɛ ka fan de don min na Iba Wane bɔra a muso plutôt ko Iba Wane y'ale n'a den bila kɛnɛ ma ko 3 heures du matin a don ne bɔra n ye Iba Wane ninnu contacté n ye bɛɛ contacté o ko fɛnɛ la k'an seko ni dɔnko kɛ pour que an bɛ se ka o bange cogo min o ko ne ye Iba Wane fan ye maliyɛnw Iba Wane fan ko tɛ ninnu ye anw ka artistes de ye k'u lanɔgɔtɔ lajɛ réseaux sociaux sanfɛ k'u di diɲɛ ma ka bafouer o de bɛ ne tɔɔrɔ o de la ne bɛ bɔ k'a essayer n bɛ se k'a dilan cogo min k'a dilan ten don min na o don bɔra et pourtant o fana ye accusation très très grave de Iba Wane k'a muso bila kɛnɛ ma ani den fitinin sur 3 heures du matin nka on n'a pas vu autant d'acharnement contre Iba Wane on n'a pas vu autant de solidarité contre pour Nene contre Iba Wane et pourtant ne bolo o dun fana kun ye cas grave de ye sur 3 heures i furumuso ani denɲɛrɛnin k'u bila kɛnɛ ma donc moi je me dis que Sidiki ka nin affaire Mama Sita ko do c'est vrai nka a juguya ka bon ni a Mama Sita ko ye mɔgɔ caman ka publication taabolo la i b'a ye surtout mun ninnu bɛ showbiz milieu kɔnɔ olu dɔw yɛrɛ bɛ fɛ Sidiki Jabate ko de ka ban pewu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ sinon ne bolo Sidiki ye nin mun kɛ on condamne an filɛ don min na i ko bi ne b'a dɔn ni Sidiki bɔra nin na wallahi jani diɲɛ wuli cɛ a bolo tɛna se muso ma tuguni o yɔrɔ la an bɛ se ka mun de fɔ an b'a fɔ ko Mali joliden mɔgɔw ka nin combat in a ye nɔ bɔ le fait que Sidiki taara tile kelen si kaso la ka bɔ déjà Mali joliden mɔgɔw ka combat a ye nɔ bɔ u ye victoire sɔrɔ nin ko in na parce que comme le dit tous les Maliens Sidiki Jabate se croyait intouchable. Aujourd'hui, il a vu que nul n'est au-dessus de la loi. Ça déjà, c'est une victoire. Mais de boulot, Sidiki est malien. Mouanifin en bébé fille. À un moment de notre vie, en bébé érerké, tout le monde a droit à une seconde chance. Tout le monde. Tout le monde. Ben. Mɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ ko mun ni seconde chance man kan sinon anw bɛɛ bɛ taa jahanamɛ kɔnɔ parce que ala ko ta an bɛ si k'a kɛ anw yɛrɛ b'a dɔn en âme et en conscience an bɛ tilen k'a kɛ an b'a dɔn en âme et en conscience mais an bɛ tila ka yafa deli ala fɛ a bɛ yafa anw ma ni ala yafara anw ma pourquoi anw tɛ yafa anw yɛrɛ ma Sidiki Jabate filɛ nin niveau min na a ka succès nana wagati min na a kun sigilen tɛ n'a ye bamananw bɛ zana dɔ fɔ ko maa min ma deli ka lolo ye n'o balila ka kalo ye ko fa de bɛ wuli a la i sigilen tɛ nin ko min ye o ka bali ka na wari ka bali ka na tɔgɔ ka bali ka na sanga ka bali ka na souvent a bɛ mɔgɔ bila ko balikɛ la surtout que a nana âge min na 22 23 ans o b'a sɔrɔ fiɲɛ b'i nun kɔrɔ nka est-ce que mɔgɔninfin tɛ falen wa est-ce que aw delila ka Sidiki wele an filɛ don min na i ko bi aw n'a ka kuma wa aujourd'hui moi je vois un garçon très sage hier je voyais un perturbé nka ala barika la bi aujourd'hui je vois un garçon très 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 sage je me dis que an ka conseil a y'u mɛn an ka conseil y'a permettre a ka fali wa n b'a ɲini a jatigiw fɛ Wura 12-12 Baruba Abdin Yatara et autres aw ka fɛrɛ kɛ aw ka kuma Sidiki Jabate fɛ aw k'a fɔ Sidiki ye ko il n'est pas un rappeur aw k'a fɔ Sidiki ye ko Sidiki ye jeli di jeli tɛ maa ye mun bɛ waso i jatigiw la jeli tɛ maa ye mun bɛna wari yɛgɛbɛ i jatigiw ni ɲɔgɔn cɛ jeli tɛ maa ye mun ye o ye i bɛ pan ka puruti la Facebook sanfɛ Sidiki bɛ niveau min na bi Sénégal Côte d'Ivoire Guinée c'est une fierté nationale
a filɛ nin a sera sabali ye a sera sagesse ye donc a ye kuma Sidiki Jabate fɛ ni Sidiki Jabate bɔra nin na a ka video kɛ a ka yafa deli kɛ cɛ muso denmisɛn makɔrɔ malien bɛɛ fɛ o de bɛ se ka Sidiki Jabate bɔ nin ko in na parce que n y'o de fɔ aw ɲɛna n ko malien dusu ka ɲi wa malien yafa ka teli sinon tiɲɛ ni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'an ko k'an bɛna Sidiki Jabate défend nin ko in kan an kɔni b'a défend dɔrɔn parce que an teri don an b'a défend parce que an ka artiste don an b'a défend dɔrɔn parce que a bɛ ka Mali kunnabɔ nka an t'a défend ko parce que a jo b'a la d'autant plus que a yɛrɛ sera ka sɔrɔ k'a fɔ Dani y'a fɔ video la bɛɛ y'a mɛn ko oui ko bɛɛ bɛ muso bugɔ k'a tɛgɛ delila ka s'a ma donc i tɛgɛ delila ka se muso ma i ye tɛgɛ de ci a tulo kɔrɔ o i y'a tulo kɔrɔla de fifa o i y'a ci a kɔ la de o i ye ceinture de ta k'a bugɔ o ne bolo nin bɛɛ bugɔli a bɛ maninfinw indigné ne Idriss Martinez Konipo n bɛ kuma malien den bɛɛ ɲɛna kan tɛgɛ kɔrɔta a jigibagati depuis ala ye ne da ma deli ka muso bugɔ ne bɛ se ka muso bude n'i ye ko kɛ ne la a ma bɛn ma n b'i bude budeli kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye bamanankan na n tɛ kuma i fɛ n bɛ n dusu bɔ i bɛ kuma n fɛ peut-être n bɛ n ban ka kuma i fɛ mais a wagati a bɛ tɛmɛ kɔfɛ mais ka muso bugɔ n ma deli k'a kɛ wa ka tila k'a fɔ aw ye ko mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ ka Sidiki ka kɛrɛfɛmɔgɔw wele olu bɛ ka information d'u ma Sidiki Jabate kan maliyɛnw mɔgɔ kɛrɛfɛmɔgɔ o de ka jugu i ma ka tɛmɛ jugu kan nin jugu wallahi billahi o de ka jugu i ma ka tɛmɛ jugu kun kelen kan ni nin jugu ko k'a b'i si la tunu ale b'i faga de parce que galon dɔw bɛ yen ni galon tan don ni tiɲɛ kelen nana kana fara galon 9 kan dɔrɔn o ye galon in bɛɛ kelen tiɲɛ de misali la don kelen ne tun ɲɛ bɛ Dani de Paris la a bɛ direct kɔnɔla la ne yɛrɛ terikɛ intime ami k'an to 300 logement na an bɛ taa dame jouer u ka da la ka thé min u ka da la a taara sɛbɛn Dani ka commentaire la ko oui Dani kɛlen k'a fɔ ko Idriss PD de Italie ko moi je suis PD ko lui il confirme an teri wɛrɛ bɛ yen nɔ o de ye capture d'écran kɛ k'a ci ne ma tellement k'o dabali banna yɛrɛ fɔ tɛ waso tɛ 300 logement kɔnɔ n bɛ n tɛgɛ kɔrɔta cɛmaninw na a cɛ ka dɔgɔ min ye muso sɔrɔ 300 logement kɔnɔ ka tɛmɛ ni Idriss kan wa u yɛrɛ b'a kalama jeunesse kɔnɔla la a ye taa 300 logement na dɔrɔn ka taa ɲininkali kɛ ko jɔn de tun ye dasa ye parce que o y'a sɔrɔ an tun bɛ nɛgɛ ta an kɔgɔlen don ko jɔn de tun ye dasa ye n delila k'o fɔ n ka video la n ko ni 300 logement musomanin tun ye 100 ye ne Idriss au moins ne sera ka 30 sɔrɔ n fadenw cɛla ne fadenw de tun bɛ ne ka musokɔrɔw ta o kɛra 300 logement na a ye taa dɔrɔn ka taa ɲininkali kɛ yɛrɛfɔ man ɲi wa tunga o de tɛ danbe dɔn donc o kungo k'ale bɛna ne tiɲɛ mais n'a ye ne wele n'a ye ne écrit a b'a kɛ i n'a fɔ a bɛ n kanu nka Facebook ko don dɔ y'a capture d'écran kɛ k'a ci n ma maa min y'a capture d'écran kɛ k'a ci n ma n bɛ se k'a tɔgɔ yɛrɛ fɔ aw ye pour que aw bɛ se ka da la a tɔgɔ ko Henri a bɛ Faransi bi na nin wagati in na Henri Mboch ale de y'a ta k'a ci ne ma a tulo bɛ n na donc c'est pour vous dire que ni i teri ko k'a b'i tiɲɛ o fana ka jugu ka tɛmɛ nin bɛɛ kan pour que kuma kana janya kosɛbɛ ne balimaw n y'o de fɔ ne tɛ juge ye ne tɛ avocat ye ne ye Sidiki kanubaga de ye Sidiki ka dɔnkili de ka di ne ye nka mɔgɔninfin ne tɛ jarabi i yɛrɛ la ne bɛ jarabi i kɛwale de la ani i ka ko kɛta maliyɛnw bɛɛ ɲɛna foyi tɛ yen conseil foyi tɛ yen ne ma mun di Sidiki ma u bɛ n fa ni nin kan ba ni nin kan buruja n bɛ tila ka bɔ tuguni n b'a bilasira pour que a kun ka kisi nin de ma nka ni ala ye fɛn fɛn da adamaden bɔgɔ la o tɛ taa k'i da nin yɔrɔ in na k'a fɔ mama Sitan a n'a somɔgɔw ɲɛna ko ji bɔnnen o tɛ se ka cɛ ne Idriss Martinez Konipo bɛ fara Sidiki kanubagaw kan ka fara Sidiki teriw kan ka yafa deli aw fɛ a kɛra cogo cogo n'a sɔrɔla k'i bugɔ i n'o man kan
n bɛ yafa deli kɛ i fɛ o la ka yafa deli kɛ i somɔgɔw fɛ malien n'i y'a faga foyi tɛ bɔ a kɔnɔ ni malien tɛ vous avez déjà gagné wallahi aw gagnera aw ye Sidiki ladon déjà kaso la hali ni Sidiki bɔra bi aw gagnera ma n'i bɛ se so la i ka n'i sigi a nun kan petinin ka carrière o de ye nin ye dɔnkilidala de don artiste de don a dayirimɛ bɛ nin de la wa a ye Mali lase yɔrɔ la ka Mali la kodɔn ka se niveau dɔ la ni Sidiki bɔra yen pour que an k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ peut-être fo san 10 ɲinan kɔ donc o de kama an bɛ aw deli Ala yɛrɛ kama aw ka hinɛ aw ka Sidiki to denmisɛnniya ye deli yɛrɛ yɛrɛ de don i miiri Mamasita ko Sidiki y'i ladon don dɔ la k'a ye so ta i ye k'a jɔ n'i ye ko fɛ tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ o kama i k'a dɔn k'a fɔ ko kunu o fɛ min tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ bi n'aw ka siraw bɔra ɲɔgɔn kan vraiment kana na cɛnin ka carrière tiɲɛ métier wɛrɛ tɛ Sidiki la dɔnkilida in kɔ anw filɛ nin anw bɛ buruja Facebook sanfɛ anw bɛ neni an bɛ se ka abonné dɔw perdi nka a tɛ foyi yɛlɛma anw ka diɲɛlatigɛ la parce que an ka baara tɛ nka Sidiki ka baara de don n'a ye publication kɛ taa ka commentaire kalan diɲɛ bɛɛ bilalen don a contrôle la bi diɲɛ bɛɛ nka n y'o de fɔ aw ye denmisɛnnin don sinon nin wagati in tɛ Sidiki dɔnkilida kuma ye ko mɔgɔw bɛ ka n juguya mɔgɔw bɛ ka n ɲɛngoya n y'o de fɔ juguya fɛn fɛn bɛ Sidiki kɔ ɲɛngoya fɛn fɛn bɛ Sidiki kɔ ani nin ko fɛn fɛn bɛ ka bin Sidiki kan bi Sidiki yɛrɛ ka comportement don Facebook sanfɛ o de kama ne yɛrɛ Idriss ko je suis prêt ka conseil di Sidiki ma gratuitement cogo min na a bɛ se ka bilasira bɛɛ bɛ fili Sidiki fililenba de don a fililen don wallahi a fililen don nka maliyɛnw an bɛ yafa deli kɛ aw fɛ Mali jolidenw maliyɛn bɛɛ sɔnna aw ye bi ko n'aw ko k'aw bɛ ko min se a dan na k'aw b'o se a dan na maliyɛn bɛɛ sɔnna aw ye bi sabula n'i y'a ye ko sera nin niveau in ma aw de y'a se nin niveau in ma donc moi je me dis que vous avez déjà gagné aw ni ne ko caman tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ aw b'o kalama aw ni ne aw ye ne dɛmɛ ko caman na aw yɛrɛ b'o dɔn nka Mali jolidenw ne b'aw deli diɲɛ bɛɛ ɲɛfɛ bi n bɛ se k'a kɛ inbox kɔnɔ dɛ mais n b'a kɛ diɲɛ ɲɛfɛ n b'aw deli Ala kama ani kira kama ni Sidiki bɔra an b'a wele a ka yafa deli kɛ Mamasita fɛ an b'a wele a ka yafa deli kɛ diɲɛ fɛ aw ka nin ko in ɲɔngiri ten dɔɔni Mamasita fɛnɛ ka ko in ɲɔngiri Voyons voir. Très bien. ni ne tun bɛ ne bolo k'a fɔ maliyɛndenw ɲɛna bi pour que n kana aw ka temps perdi ko maliyɛn yafa mɔgɔ don maliyɛn hinɛ mɔgɔ don an kana to a ka kɛ i n'a fɔ Arafat ta ni Sidiki sara bi Ala k'an kisi ka n'a cɛ janya an ka tila k'a fɔ ko c'était notre fierté Sidiki bɛ ka mun vécu bi aw t'a dɔn nka a bɛ fa don adamaden na diɲɛ bɛɛ wulilen ka bin contre la c'est vraiment pas facile nka a y'a to denmisɛnniya ye ko fili bɛ mɔgɔ sɔrɔ ko wa nin kɛra leçon ye ne yɛrɛ Idriss b'a dɔn personnellement wallahi ni Sidiki bɔra ka segin ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kan billahi cɛ min yɛrɛ b'a kɛlɛ f'a kolo ni Idriss Martinez Gompo don nka an ka sabali n b'aw deli Ala ani kira kama deli yɛrɛ 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 de don au nom de Sidiki Diabaté au nom de sa famille ne b'a dɔn ne ka rôle to ye dɛ o y'a yɛrɛ de ka rôle ye mais n'a bɔra an bɛna fɛɛrɛ kɛ a bɛ se ka bɔ cogo min na ka fɛn dɔ fɔ maliyɛnw ye maliyɛnw bɛ se ka mun faamu ne tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ je suis Mamasita je suis Sidiki o tɛna nin ko in dilan fɛn kelen bɛ nin ko in dilan o ye le pardon de pardon o de bɛ nin ko in dilan mɔgɔ caman bɛ anw cɛla minnu ye ko kɛ mun ka jugu ni nin nka u ye yafa deli an yafar'u ma aw balimakɛ Idriss Martinez Gompo ni n ka kuma donna mɔgɔ min gasi la n bɛ hakɛto ɲini kɛ a ma dabɔ o kama
n'o de fɔ aw ɲɛna mana kana mɔgɔ juge mun bɛ n kun ni kan cɛ ka n'o fɔ k'a dɔn k'a fɔ si on perd Sidiki Diabaté aujourd'hui on perd vraiment une figure du Mali ni Sidiki lanɔgɔla fo ka Sidiki ko ban wallahi an maliyɛn kelenw an yɛrɛ bɛ tila k'a ye tuguni k'a fɔ ko an ye erreur ba de kɛ parce que a ye Mali tɔgɔ se yɔrɔ min a ye Mali kunnawolo ka se yɔrɔ min a ka gɛlɛn artiste wɛrɛ ka se ka wuli bi k'i bɛna Mali drapeau kɔrɔtan ka se nin niveau in ma. Assalamu alaikum.